بسم ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ بسم አቡኡን بسم መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ بسم ስላሴ ፍትዋት ስድራ ቅዱሳን ስድራ አምላኽ ህመይት ጾንሕታ ሰላም ፈጣሪ ምስኹላትና ይኹን ለማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ልዝብሉ መልሲ ማለት እዩ ትውፊት አየድሊ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻና ብቻ ልብሉ መልሲ እና ሕቶና መልሲ ማለት እዩ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ እና ካውዝ መጽሐፍ ቅዱስ ለሓተትና ይም ሕቶ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ስለልብሉ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ከምጹልና እዩ ማለት እዩ እና ለማዓንቲ ንሪኦ ዛዕባ ብዛዕባ ፕሮቴስታንት ልበሃል ሃይማኖት ወይ ደማ ብዛዕባ ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ውጭ ለሎ ሃይማኖት መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ኢሉ ልቅበል ናዮም ውድቀት ወይ ደማ ናዮም ጉድለት ወይ ደማ ናዮም አእምሮ ምንአስ ክንርኤና ማለት እዩ በመጽሐፍ ቅዱስ መረዳእታ ማለት እዩ መነጽርና መጽሐፍ ቅዱስ ኮኒ ማለት እዩ ናመጀመሪያ መረዳእታና ናመጀመሪያ ሕቶና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሃምለ ይኾነ ናመጀመሪያ መረዳእታና ናመጀመሪያ ነጥብና ልኾን ካብ መጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 15 ክኸውን ማለት እዩ همዚ ይብሎ በሎም ድማ ናብ ኩሉ ዓለም ኽዱ ንብዘሎ ፍጥረት ከዓ ወንጌል ስበኽሉ ንመን እዩ ዝኢልዎም ተይልና ን11 ኦም ሃዋርያት እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ቁጽር 14 ክንሪኦ ተለና ለ11 ኦም ሃዋርያት ኽዱ ንዓለም ስበኹ ኢሉ ሃምላ አዘዞም ይነግረና ማለት እዩ እና ንሃዋርያ ስብከትሲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ይግነዶ እዩ ናኽንዲ ሃዋርያት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተዘጊቡሎ ኣሎ ናኽንዲ ሃዋርያት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰፊሩሎ ኣሎ ተይልና ናውስናት ሃዋርያት እዩ ማለት እዩ ና ጴጥሮስ ንየዩ ና ያዕቆብ ና ይሁዳ ና ማርቆስ ና ሉቃስ ናበልና ናዞም 4 ወንጌላውያን ናዮም ብቻ ኢና ነግንዮ ና በርተኔሎስ የለይ ና በርተኔሎስ ስብከተምታ ኢንዮ ናኻለት ናብዙሓት ናኻላቶም ሃዋርያት ስብከት አምንታ መጽሐፍ ቅዱስ ተዘጊቡ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ሰፊሩ ዲቴልና የሰፈረይ ማለት እዩ خلاي نطب نريو مرداتا ካብ መጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ማለት እዩ መልእክቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 ማለት እዩ ናባኸትኩም ዝጽሕፎ ብዙሕ ነገር ነይሩኒ ከነሱስ በወረቀት በቀለምን ክጽሕፎ አይፈተኹን ግናስ ሓጎሰይ ምእንቲ ክኸውንሲ ናባኻትኩም ክመጽእ እሞ አፍ ንአፍ ክዛረበኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ይብሎ ወንጌላዊ ዮሐንስ ብዙሕ ነገር ክጽሕፎልኩም ሓሲበ ነረ ብዙሕ ነገር ትምህርት ክልእኸልኩም ሓሲበ ነረ ግና የኾነለይ መጽሐፍ ፊት ለፊት ቃል በቃል ክነግረኩም ተስፋ ይገብር ለኹ ይብሎ ማለት እዩ እና እዚ በቃል ልሰወኹ ሐዋርያት በቃል ልሰወኹ ዮሐንስ ወንጌላዊ በቃሉ ልሰወኹ ቅዱስ ጳውሎስ በቃሉ ልሰወኹ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረይ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትብሉ ውድቀትኩም በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ረእይዎ ማለት እዩ ሳልሳይ ነጥብና ንሪኦ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 21 ክኸውን ማለት እዩ ኣብ ቅፍርናሆም አትዩ ብኡ ከዓ ብሰንበት ናብ ቤተ ጸሎት አትዩ መሃረም ከምቶም ጸሓፍቲ ዘይኾነስ ስልጣን ከም ዘለዎም ይምህሮም ነበረሞ በቲ ምህሩ ደማ ተገረሙ ይብለና ኣሎ ብትምህሩ ተገሪሞም ይብሎ እዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የሰፈረይ ና ክርስቶስ ኢየሱስ ትምህርቲ ና ክርስቶስ ኢየሱስ ስብከት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ የስፈሩወይ ካምንታይ ኢኹም ተምጽኡ እዚስ ካምንታይ ኢኹም ተግኒዎ ትውፊት አየድሊ መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትብሉ ሰባት ይኸው ውድቀትኩም በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ረእይዎ ረብዓይ ነጥብና ንሪኦ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 23 ክኸውን ማለት እዩ እቲ ብነቢያት ናዝራዊ ክበሃልዩ እተባሃለም ምእንቲ ክፍጸምስ ናዝሬት ናብ ትበሃል ዓዲ መጽዩ ተቐመጠ እሺ ናዝራዊ ክበሃሊ ተባሂሉ ብነቢይ መንዩ ተጻሒፉ በነቢይ ኣብ ነቢያት መጽሐፍ ኣብ ምንታይ ነቢያት መጽሐፍ እዩ ተቐሚጡ ተይልና እዙም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ አይነግኒ ብምንታይ ይልግነተልና ብትውፊትና ብትውፊት ብቻ ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ማቴዎስ አውዚ መጽሐፍ አውዚ ወንጌሉ አስፊርዎ ለሎ ብትውፊት ለግነዮ ብትውፊት ለግነዮ ትምህርት እዩ ማለት እዩ እና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትውሉ ሰባት ውድቀትኩም ትውፊት አየድሊ ትውሉ ሰባት ውድቀትኩም በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ረእይዎ ሓምሻይ ነጥቢ ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 25 ኢየሱስ ዝገበሮ ግብሪ ደማ ብዙሕ ኻሊ ኣሎ
كله ببحدة تصحيفو انت زخونسي اتي زتصحافة مصحف كل زعالم زئا ايم اخلوتون يمسلني يقول بزوح لغورو بزوح لسرعسي ام مصحف قدوس يسفري وسن يسافرو يبلا እና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አይውልሊ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ አይንቀበሊ ትብሉ ሰባት ትውፊት አየድሊ ትብሉ ሰባት ኦ ፕሮቴስታንት ሆይ ውጥቀትኩም በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር እይዎ ደጊምና ሻልሻይ ነጥቢ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 25 ፍቅዲ 30 ኢየሱስ ድማ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ዘይተጽሓፈ खाሊ ብዙሕ ተአምራት ኣብ ቅድሚ ደቀ መዛሙርቱ ገበረ ይብሎ ማለት እዩ ብዙሕ ገይሩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጻሓፈ ኣረ ቤዛኹም አንብዎዚ ኣረ ቤዛኹም ብዚ ክልተ ዓይንትኹም ፍጥጥ ኢሉ ተጻሒፉ ለለው ከፍ ኢሉ አንብዎ መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትውሉ ሰባት ሆይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተዘገበ ላይ ተሰርሐስ ብዙሕ ተአምራት ገይሩ ኮይብለኩም ለወንጌላዊ ዮሐንስ ኣረ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትብል ሰብ ሆይ ተአምረ ኢየሱስ አይቀበለይ ትብል ሰብ ሆይ ዓይንኻ ናበይ ኸይዱ ናርአዩ አይርኡይ ናሰምዑም አይሰምዑይ ናይ ፕሮቴስታንት ውጥቀት ወገናት እዚዩ ረይዎ ብመነጽር መጽሐፍ ቅዱስ ረይዎ ፕሊስ ናብዛ ሐቀኛ ሃይማኖት ሙጹ ናብዛ ኦርቶዶክሳዊት ናብዛ ትክክለኛ መንግስተ ሰማያት ሃይማኖት ፍለጡዋ በሐቂ ትክክል ይመስለኩም ይኾን همزي مثالي معرف 14 فقدي 27 نسب قنعت منقد تموسلو الله جنا مودات أس موتيو يقول له مالتي أنحنا جن إيسوس كريستوس أم مصحف قدوس بيتشال سفرة أمر سورحيلنا أين أمني سلامنتاي أبسساي شد شيء مصحف قدوس ويتش بزوح تأمر سورحيلنا أين أنا أمن ها مسلا الخونة دما هسأنو جميرو نا إيسوس كريستوس تأمر إيسوس لبل مصحف قدوس دما نئنا مالتيو أمرنا سفحيو تمرتنا سفحيو أوقاتنا سفحيو بعلنا بفلسفنانا نمصو أمرنا أي نقدوي أمرنا أي نصبوي مصحف قدوس بيشالو لكو أم مصحف قدوس يسفري أم من تاي ونجيل أغنيخمو كامن تاي ملك تمسيخمو كامن تاي مصحفكم ممسيخمو مصحف قدوسنا مصحف قدوس بيشاتو لسبات وي بمصحف قدوس منصر ودقتكم رأيو ብዙሕ ተአምር ገይሩ ይብሎ ተአምር ኢየሱስ ንምንታይ ላይ ተቀበልዎ ረአይዎ አረ ተረት ዲ ናይ ኻይ ተረት መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትብል ሰብ ሆይ ና ኢየሱስ ክርስቶስ ተአምር ማ ተረት ይኾነይ ተአምር ኢየሱስ ተረት ይኾነይ ናይ ኻ ህይወት ግን ተረት እዩ ፍለጦ ሻልሻይ ነጥብና ንሪኦ ወንጌለ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ቁጽሪ 27 ከሙሴ ኩሎም ነቢያት ሒዙ ኸዓ እቲ ብዛዕባኡ ኣብ ኩሉ ጽሑፍ ዘሎ ይትርጉመሎም ክትርጉመሎም ጀመረ ይብሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ልተርጎመሎም መጽሐፈ ነቢያት ካብ ሙሴ ጀሚሩ ልብሎ ንመኒቴልና ንቆሎጵያና ንሉቃስ ንብሎ ማለት እዩ ናይምሆስ መንገደኛታት ይትርጉመሎም ነይሩ ይሉ ታሪኽ ነግረናሉ ዝልተርጎመሎም ሳምንታ ይተቀሚጡ እዩ ኮዚ ዝልተርጎመሎም ንሉቃስና ንቆሎጵያ ምንታይ እዩ መጽሐፈ ነቢያት ልተርጎመ ክርስቶስ ኢየሱስ አምንታ እዩ ካምንታ ይኹም ተምጽዎ እዩ አንሕና ግን ብትውፊት ልተቀበልና ኢና ማለት እዩ ናይ ፕሮቴስታንት ውጥቀት በመጽሐፍ ቅዱስ መነጽር ይርአ ረይዎ ናመጠረሻ ነጥር ዝሪኦ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 24 ይኸውን ከምኡ ንአዳም አውጾሞ ንምሕላው መንገድኦም ህይወት ኸዓ ብሸንክ ምብራቅ ገነት ኤደን ምስማይ ትበሃል ሃለልታ ሰይፉ ሒዙ ኩሩቢኤል አቅመጠ ይብሎ ዝመላኽ ዝስ ካበ ይሞጽ ይሺ ዝመላኽ ዚ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ አይቲ ማእዝሃም ተፈጠረ አይግለጽ ማለት እዩ ናይ መላእክት ተፈጥሮ መጽሐፍ ቅዱስ አይገልጸልናይ ኣብ 66 መጽሐፍ ቅዱስ ናይ መላእክት ተፈጥሮ አይገልጸልናይ እሺ መላእክት ማእዝዮም ተፈጢሮም ካበይኹም ተምጽወሽ መላእክት ማእዝ ተፈጢሮም ኢልኹም ይኹም ተአምኑ ማእዝ ተፈጢሮም ማእዝሃም ተፈጥሮ ተምጽውላ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስና መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ትብሉ ሰባት ሆይ ረይዎዚ ውጥቀትኩም እዚ እዩ መላእክት ማእዝሃም ተፈጥሮ ክትፈልጡ ወይ ትቆሊ በመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ኣብ መጽሐፍ ኩፋሌ ወይ ደማ ኣብ መጽሐፍ አክስሚያሮስ ልባሃል ብቻ አይልግነዝ ታሪኽ እዚ ናይ መላእክት ተፈጥሮኦም ማእዝሃም ተፈጥሮ ማለት እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ግን እዚ ታሪኽ እዚ ናይ መላእክት ተፈጥሮ ማእዝሃም ተፈጥሮ አይገልጸልናይ ካበ የማ መጽዮም
هم قاشاو حج كايخم ممصيخمم أما صحف قدوس سفيرهم قن كتمصوا ما يتخولي ما أزام تفطروا أمرهم من إشانينيو بروتستانت وي أمرهم من إشانينيو من قدوهم سحتاتينيو أو تكاتيهم نيوهم بجي بتشاكو يخونيش نا كريستوس إيسوس تاريخ خشي تاب هزانو جميرو توليد ويلنا 3 عامات تسديد يلنا لقاس بينو 10 تخلت عموتو طوفي يبل هاو دحريو كلهم لزقوا على 3 عاموتو الناس كاب 4 عامات جميروس كاب 3 عامات لولو كريستوس إيسوس تاينا سرح نيروس تمصو كا مصحف قدس بيچا مصحف قدس بيچا بقي تولو سبات مصحف قدس بيچا اخولي تولو سبات استي كا مصحف قدس امصولنا كريستوس إيسوس بهصانو 10 عامات تاينا جبرن 4 عامات تاينا جبرن نيرو 3 عامات تاينا سرح نيرو 6 عامات تاينا سرح نيرو نسخو للخلي بونت من ما يسرح نيرو كفيلو تعصيف كتب لي تخلي أمي الخمر تمسي خايل إلى حسبي سلامنتاي إنكان نسوان حناس أو 14 عامتنا أو 18 عامتنا أو 10 عامتنا أو 23 عامتنا بوزح نقدر نسرح سباتينا أيوة كريستوس إيسوس قال 23 عامت تاينا قبر نيرو إزي أيزق وي مسحف قدس بيشامود قد خمر رؤية بمسحف قدس من نصرحو إزو يكود قد خم بقى تخكلني على اللخم يمسلوكم قني يخونكم رأيو بقى بتحتنا رأيو تحتي لكم حق الممرمار حسو سمعيتاونت أي تخونو تاب سمعيتنت وصمو حقي مرمر واستي تخكلني هيمانوت مني لكم مرمرو مجمر ياست بشا أن إحنا إن حقنياتاتي لكم بتعبيت مقدتار هلخنت ليخونس ذات تخكلني نجر مرمروا كتجنيوا يخمكم أولوس تخكلي مسؤول نيرو جنيه خواني نيرو طفعت نيرو من قدو تماليشو بزحت سبات طفعت نيرو من قدوم تماليشو مصحف قدوسي نقرناكو نفيات أوزي ما بزحت سبات إنما من قدوهم مرمرو شجرة يولي أن أوزي متقرش كحلف ولد الملك تتايمس لكم بزح شع أرثوذكساوي عن نخون سبات وإذا ما أبروستانت للنا سبات مالتيو مس بروتستانت للنا أفلالاي أرثوذكساوي عنا بروتستانت للهم أفلالاي أبدرسانا أفقلي أو بشاي المسلوق سب جن يا خواني أما صحاف قدوس أبا علوسي عوية فلالايني إنا عوية فلالايني إنا وكا مصحف قدوس بيشاتولس أمسولنا شي زي تاريخ زي متايهم تقنيوه ملايت ما استفاتيرهم زغلو ممتينا يللناستي زغلو نتب زرزير يللو أمسوه كتمسو أي تخولي تايا مرج أخم تيلهم حق أن مقبال تخوينهم بكا توفيتم كتقبلوا كتكددوهم مصحف قدوس بيشاي الغاية اللي مصحف قدوس بيشاي بالتقصية اللي تقصنا تقص بيشاي بالسب أستوعب لوزي إن أفلالاينا مصحف قدوس ميو أو قلنا درسان يخوني قلنا درسان ما يحد سم شجرة ولنا أو بيشاقني يخوني أما مصحف قدوس بعلم مع تفلالاينين مصحف قدوس بعلوش لي يتقبلوا بتخكل مالت تقبلنا يملولن بيتقبلوا نايلوم عنتي زعبانا زي مثل نيرو مالتي مصحف قدوس بيشال ولو سبات توفيت أيد لي لولو سبات ودقتهم بمصحف قدوس منصر لبل عرستنا زي مثل نيرو بروتستانت لقبر منفس كل شيء قلت أيه أدال موتي لبهال منفس بنا الفوتي نبنا منفس أرثوذكساويان نيرهم نب بروتستانت لاتهم سبات بيتسوهم مستروم مرمروم مستروم أصنعوهم بعد أملكت لهم الخبيت سبت نيرهم نسو እዩ ናውዚ ነገር ናውዚ ውጥቀት እዚ ኣብጽሕኩም ለሎ ማለት እዩ ኣዳል ሞቴ ልበሃል መንፈስ ማለት እዩ ኣዳል ሞቴ ብቻ ይኾነ ፕሮቴስታንት ልገብር ብዙሕም ችግር ነየ ማለት እዩ አንሕና ላይ ተረድአና ኣሎ ማሕዋት ብዙሓት ኣገልገልትም ሃይማኖቶም ልቀይሩ ሰባት ነዩ ብደፍተራታት ማለት እዩ ብድግምቲ ብማርት ብመተትም ልቀይር ሃይማኖት ነዩ ሃይማኖት ተቀይር ተባሂሉ ንሱ ብቻ ይኾነ ደፍተራታት ይመጽዎም ኣባት ንስሓ ኮይኖም ማለት እዩ ኣባት ንስሓ ምስኾንዎ ለይኾነ ነገራት ይርዩ ምስአን ስካብ ሕማቅ ነገር ማለት እዩ ገብሩና እዛ ሃይማኖት ድማ በአገልገልቲ ሰበብ ገይሮም ጸሊኦም ና ፕሮቴስታንት ለኣቱ ሰባት ነዩ ግን ዋና ፕሮቴስታንት ልገብር ለጠራጥር ለፈላስፍ መንፈስ ኣዳል ሞቴ ልበሃል መንፈስ ይለን ይኹም ኣዳል ሞቴ ተሃልዩ ናይ ኢየሱስ መንፈስ ወሰንጋላ ልበሃል መንፈስ ነዮም ወሰንጋላ ኣዳል ሞቴ ተሃልዩ ሳልሳይ ጠቋር ልበሃል ናድፍረት መንፈስ ተጸራፍ መንፈስ ለላምድ መንፈስ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ለላምደካ ትዕቢተኛ መንፈስ ትምክሕተኛ ህልኸኛ መንፈስ ጠቋር ልበሃል መንፈስ ነዩ ማለት እዩ እና ኣሕዋት ኣውዚ ጽንሐልና ሰላም ፈጣሪ ምስ ኩላትና ይኹን ምስቱ ዓሊ ሃበና
ካብ ሃይማኖት ልወፃኹም ሰባት እዛ ትክክለኛ ሃይማኖት ኣምላኽ ክፍልጠኩም ናቱ ሰናይ ፍቃድ ይኹን ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ሰባት ግዴታ እዩ ሰብስክራይብ ገበሩ ክብለኩም ማለት እዩ ስለምንታይ ተይልኩም ሰብስክራይብ እያ ደሞዘይ ሰብስክራይብ ተገይርኩም ለይ ብዙሕ ነገር ክሰርሐልኩም ልኽእል ብሓደ ክንቅፅል ንኽእል ማለት እዩ ኣምላኽን ምኽንያት ገይሩ ኣሕዋትና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ክምልሶም ልኽእል ማለት እዩ ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ሰባት ግዴታ ሰብስክራይብ ገበሩታ ማለት እዩ ላይክ ሼርም በልዎ በቃ እዚ ቻናል እዚ ከዓቢ ናይኹም ኣስተዋጽኦ የድልዮ እዩ ማለት እዩ ችላ ይትበልዎ ብሸለልትነት ኣይትርእይዎ ማለት እዩ ልባማት ንኹን ማለት እዩ ኦርቶዶክሳውያንም ኩለና ማለት እዩ ኣብ ፕሮቴስታንት ለለና ኣብ ካሊእ ሃይማኖት ለለና ሰባት ማለት እዩ ንመርምሮ ችግር የውሊ ንቐፅል ጥያቄ ተሃልዩ መልሲ ክንምልስ ንኽእል ኢና ጥያቄም ትጥየቁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ጥያቄም ክትጥይቁ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኣብዙ ይጽንሐለይ ወስብሐት ለእግዚአብሔር